Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dalam video kali ini kembali lagi gua mendapat bintang tamu spesial, yaitu anak gua sendiri ya. Oke, setelah sekian lama akhirnya dia mau juga ya sharing kepada kita. Dan pada hari ini tuh kita akan mencoba mengcompare antara high school ya atau SMA di Indonesia dengan di Kanada. Nah, tapi tentu saja perbandingannya ialah ketika dulu gua high school dibandingkan dengan high school sekarang dari anak gua gitu ya. Oke, just for your information, dulu tuh gua sekolah SMA-nya itu dari tahun 96 sampai dengan tahun 1998 ya. Jadi sudah cukup lama ya gua sekolah SMA-nya. Jadi mungkin SMA zaman sekarang di Indonesia juga sudah banyak perubahan. Kebi, can you introduce to us Hi. who you are and in what grade you are Sure. now? Okay. Hi everyone. My name is Gabby. I'm right now in 10th grade, and yeah. Ya, jadi dia sekarang di kelas 10 ya guys ya. Nah, kembali lagi perbedaannya tuh kalau di Indonesia SMA itu kan dari kelas 10, 11, 12 ya. Kalau di sini di Kanada tuh gimana deh? Kalau di sini high school starts in grade 9 and goes all the way to grade 12. Nah, jadi dari kelas 9 sampai dengan kelas 12. Oke, nah yang pertama kita akan diskusikan itu berkaitan dengan jam sekolahnya ya. Nah, kalau di zaman papi dulu nih Bi, itu tuh jam 7 sampai dengan jam 2. Tapi tergantung dari tiap sekolah ya. Nggak semua sekolah sama. Nah, tapi di sekolah papi dulu itu SMA dari jam 7 sampai dengan jam 2 siang. Dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. 6 hari sekolahnya. Wow. Betul. Nah, tapi setahu papi zaman sekarang di Indonesia itu sudah dari Senin sampai dengan Jumat. Ya, bener gak teman-teman ya? Tolong tulis di komentar di bawah ini ya. Nah, kalau di sini tuh berapa hari dalam seminggu dan jamnya gimana sih? Here it's just regular, like Monday to Friday school, except it starts at around 8. It's also different for each school, but at my school it starts at 8:17 and it ends at 2:20. Oke, ya. Jadi dari jam 8.17 ya. Yeah. Sampai dengan jam 2:20. 2.20. Ya. Oke. Nah, tapi itu berlaku di sekolah kamu doang atau tiap sekolah berbeda-beda? Yeah, tiap sekolah sih beda-beda, but like it starts around the same time, like 8-ish to 2-ish. Yeah. Jadi antara sekitar jam 8-an sampai dengan jam 2-an. Iya, iya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, mungkin di antara teman-teman yang tahu mengenai sekolah SMA di Indonesia tuh saat ini jam berapa sampai dengan jam berapa, tolong tulis di komentar di bawah ini ya, karena gue udah nggak update lagi nih. Oke, yang kedua itu berkaitan dengan kelasnya deh ya. Di zamannya papi dulu itu tuh kelas SMA kelas 10 gitu ya. Oke. Itu dibagi misalkan ada 5 kelas ya. Nah, tapi waktu kelas 10 itu belum dibagi tuh berdasarkan subjeknya. Nanti di grade 11 baru mulai dibagi. Ada yang mau ambilnya kelasnya yang science atau IPA ya di Indonesia bilangnya. Ada lagi yang social studies. Cuman dibagi 2. Nah, sementara waktu di grade 10-nya itu in general sih. Masih in general dan pelajarannya banyak, Bi. Jadi dalam sehari itu bisa sekitar 5 sampai 6 mata pelajaran. Wow. Okay. Iya, gitu. Yeah, and here in Canada, it's split into 2 semesters. So there's 1 semester and then there's a second semester. And then in 1 semester, it's like it lasts around 4 to 5 months. And then within that 4 to 5 months, you only get 4 subjects. 4 subjects you do every day, the same subjects, and you do that for like 4 months. And then after that semester ends, then you get another 4 subjects. And then you would do the same subjects again for like 4 to 5 months. And I think another difference here is that in grade 9 and 10, the science is like still biology, chemistry, and physics. You still cover all 3 subjects. And then when you're in grade 11 and 12, that's when you choose which sciences you want to do. That's Oke. I think that was one of the differences I could see. Oke. Yeah. Nah, terus berkaitan dengan kelas. Jadi kan seperti yang tadi Papi bilang, misalkan di sekolah Papi dulu itu ada 4 kelas ya. Yang grade 10-nya ada 4 kelas. Jadi ada grade 10A, grade 10B gitu kan, grade 10C, dan grade 10D. Nah, Papi dulu misalkan di grade 10-nya grade 10A gitu. Yeah. Ya udah, selama setahun Papi akan di kelas itu terus.
ya di Iya. grade 10A dan bersama dengan teman-teman satu kelas yang 30 orang itu gitu. Nah, kita nggak pernah pindah-pindah kelas, jadi selalu di situ gurunya yang ganti-ganti. Misalkan hari Senin ya, Iya, iya. ada 6 mata pelajaran. Nah, nanti gurunya ada 6. Jadi 6 guru itu ganti gitu. Nah, kalau di sini gimana? Kalau di sini kebalik kan malah. Like the students are the ones that move around from each class. So let's say like first you have math or something, then you have it with some people, right? Like 30 people in the class, let's say. Then let's say you have science next, then you yourself you would move around to a different class. And like since everyone else has different subjects as you would also have a different class for that subject. Like the people around you wouldn't be the same as the ones from your first class. Oke. Yeah. Ya, jadi kalau di sini guys ya, SMA-nya itu udah seperti orang kuliah. Dalam arti studentnya itu nanti akan pindah-pindah kelas ya. Jadi kan seperti tadi anak gue bilang kan ada 4 ya. Untuk semester ini dia ada 4 mata pelajaran. Nah, tiap mata pelajaran itu kan gurunya berbeda-beda ya. Jadi dia misalkan pelajaran yang jam pertamanya itu matematik, dia akan ke kelas A gitu ya. Tapi nanti pas dia yang pelajaran kedua, dia pindah kelas kan. Nah, di kelas yang kedua itu muridnya udah ganti-ganti lagi. Ya, nggak akan sama ya Bi ya, satu kelas ya. Yep. Nah, jadinya udah seperti kayak kuliah guys ya. Lalu berikutnya, zaman papi dulu itu setiap hari Senin pasti ada yang namanya upacara bendera. Ya, kamu kan pasti ingat ya. Kayaknya sedikit ingat. Iya, waktu soalnya dia kelas 1 dulu di Indonesia guys ya. Nah, kalau di sini ada nggak sih upacara tiap hari Senin? Gak ada gitu. Like there's no such thing as doing all of that. The most we do is that we sing the national anthem every day. And since I go to a Catholic school, they will say a prayer and that's it usually. Yeah. Oke. Lalu berikutnya berkaitan dengan seragam ya. Nah, kalau zaman papi, nggak tahu sampai sekarang ya, seragam high school itu celana panjang abu-abu buat yang boys ya kan. Terus shirt atau kemeja putih ya. Kalau yang girls itu pakai skirt Oh. ya, warnanya grey atau abu-abu dan pakai kemeja putih. Nah, kalau di sini gimana? Well, here it's like for each school. Each school has their own colors and what represents. Oh wait, tapi ini kan kita bicara mengenai Catholic school ya. Yeah, but still each school has like different colors and since my school colors are dark blue and white. Our uniform is that I have like a white collared shirt and then I have dark blue pants. Everyone wears pants, like no matter if you're a girl or a guy, you still wear pants. And yeah, that's it. Oke, jadi gue perlu jelaskan sedikit ya mengenai di Ontario ini sekolah itu dibagi menjadi 2 guys ya. Ini kita bicara mengenai sekolah yang gratis ya. Sekolah yang gratis itu ada 2, ada yang public school, ada yang Catholic funded school ya. Catholic funded school itu maksudnya Catholic yang difunded oleh government ya. Nah, jadinya kalau public school itu dari SD kelas 1 sampai kelas 12 ya Bi ya. Iya. Itu nggak pakai uniform ya sama sekali ya. Iya. Nah, dulu kan kamu kelas 1 sampai kelas 8 di public school ya. Iya. Nggak pakai uniform ya sama sekali ya, bebas ya. Iya. Nah, tapi kalau di Catholic yang funded school ya, itu pakai seragam ya Bi ya. Iya. Tapi itu di high school aja ya. Iya, only high school. Jadi grade 1 sampai dengan grade 8 ya, bajunya juga bebas. Tapi pas grade 9 sampai dengan grade 12 itu pakai seragam. Oke, berikutnya itu berkaitan dengan kenaikan kelas ya. Di zaman papi itu dulu, itu tuh murid secara tidak langsung tuh dipacu ya untuk berkompetisi. Ya, jadinya nanti dalam satu kelas itu bisa ada 1 atau 2 anak yang nggak naik kelas, yang rapotnya biasa jelek ya, atau banyak skornya merah. Kalau di Indonesia di rapotnya itu dikasih nilai merah, bisa nilainya 5 atau 4 gitu tuh dikasih nilai merah gitu ya. Kalau di Kanada itu ada sistem nggak naik kelas nggak sih untuk high school? I'm not really sure about high school, but I know that when you're in grade 1 to grade 8, it's not possible to fail a grade because even if you get really low grades, they'll still pass you. But in high school, I think it might be possible, but you'd have to do like really, really bad because let's say you still do bad, there's still opportunities for you to make up for your grade. There's things like summer school here where you can retake a course again if you fail it and then they'll give you a chance to pass. But
Iya. Yeah. Jadi sama seperti kalau kuliah guys ya. Kalau kuliah kita di semester pertama gagal, ya ada satu mata kuliah yang gagal. Di sini tuh ada chance di summer school untuk ambil lagi pelajaran itu, sehingga jadi nanti nilai rata-ratanya jadi tetap bagus ya Bi ya. Iya. Seperti itu ya. Nah jadi itu perbedaannya ya. Lalu berikutnya itu berkaitan dengan banyaknya PR dan ulangan. Nah, zaman papi itu dulu di sekolah papi itu berat ya karena mata pelajarannya ada 6 atau 7 gitu ya. Iya. Mata pelajarannya dalam sehari. Jadi kadang-kadang dalam sehari itu buat besoknya PR-nya tuh udah banyak, ada 3 atau 4 mata pelajaran yang ada PR. Belum kadang-kadang ada ulangan 2 sampai dengan 3 buat besoknya. Wow. Nah, kalau di sini gimana? Well, for me, I think personally, I'm starting to get a lot of homework now. Maybe if you compare it to Indonesia, it's like not that much. But here it always depends on the teacher. It's always the teacher. If you get a teacher that doesn't give homework, then you're fine. Like, because when I was in grade 9, I got like no homework. But then the teachers I have now, they're all giving like a lot of homework. So then it feels like a big leap right now from grade 9 to grade 10. So here it's always depending on the teacher. Oke. But if you compare it to Indonesia, it's not that much, I'd say. Yeah. Oke. Lalu berikutnya itu berkaitan dengan buku pelajaran ya. Zaman papi dulu kalau ingat tuh tas sekolahnya tuh super berat. Karena kan seperti yang tadi papi jelasin ada 6 mata pelajaran dalam sehari gitu ya. Atau 5 ada 5 sampai dengan 6 mata pelajaran dalam sehari. Dan ada textbooknya per masing-masing subjek. Jadi papi ada 5 textbook yang papi harus bawa. Ada 5 buku tulis yang papi harus bawa. Jadinya tasnya tuh berat banget. Wow. Nah, kalau di sini gimana sih? Well, here everything's just online, but I think that's also because we're in the newer generations. But yeah, for like all 4 of my subjects, all of my textbooks are posted online on an app called Google Classroom, where teachers post their textbooks and work. And that's where I have everything. So in my backpack, I just have my laptop and some notebooks. That's all I have. Oke, nah sekarang kita bicara mengenai ekstrakurikuler ya, atau clubs ya. Nah, di zaman papi sih nggak terlalu banyak ya di sekolahnya papi itu paling cuma ada ekskulnya tuh sport ya kan, seperti basket, volleyball, soccer. Lalu ada juga musik kalau nggak salah. Ya, ada musik seperti paduan suara, itu ada band gitu ya. Itu ekskulnya kurang lebih seperti itu aja sih. Nah, kalau di sini gimana? Kalau di sini, all the schools have so many clubs. Like even just the sports, I think there's more than 10 different sports that you could do at school. And then music, there's so many different music clubs you could join. And then here they also have some things like they have some subjects, they have some clubs where it's based on like the subjects that you enjoy. So there's like STEM club, which is like based on sciences and maths. And then there's like multiple clubs relating to STEM too. So then that's that. And then there's also art. There's like everything you could think of, honestly. Oke, STEM mungkin takutnya teman-teman yang di Indonesia pada nggak tahu apa sih STEM. STEM? It stands for science, technology, engineering, and math. So it's just things in like what I said, engineering and sciences and math stuff like that. Yeah. Jadi klubnya itu ada yang basisnya bukan berdasarkan sport ataupun art ya. Ada juga yang berbasis pelajaran seperti yang tadi STEM. Itu buat anak-anak yang seneng dengan teknologi gitu ya dan sains ya. Ada klubnya, ada ekskulnya ya. Lalu selain itu juga ada yang namanya DEKA kan ya. Nah, DEKA itu apa? It's based on business and finance, if I'm correct. It's also based on a little bit of economics, I think. Yeah. Iya. DEKA singkatan apa tuh nggak? Nggak tahu. Oke. But there's also like there's even like medical clubs or like yeah, things like that. Ya, jadi ada lagi tuh klubnya yang DEKA. Yang DEKA itu klubnya tuh buat anak-anak yang senang dengan bisnis, guys ya. Jadi SMA aja sudah diajarkan dengan berbisnis gitu ya. Lalu ada juga yang klubnya berdasarkan medical ya tadi ya. Nah, itu tuh membantu banget buat anak-anak yang memang cita-citanya nanti pengen jadi dokter ya, seperti itu ya. Iya, jadi klub di sini tuh sangat banyak.
selain itu dalam klub-klub itu juga ada kompetisi ya. Iya. Ada kompetisi antar high school ya. Yes. Iya. Sometimes even if you do really well, it could go outside other schools. Like it could go to like other provinces. Bisa Things like tanding dengan sekolah-sekolah dari provinsi lain ya. Iya. Oke, nah ini kamu boleh share sedikit nggak? Kamu kan kemarin ikut dalam klub badminton ya di sekolah ya, Iya. dan ikut dalam competitionnya ya. Nah, sharing sedikit dong mengenai gimana sih activity-nya? Like what I do in badminton? Yes. Well, since I joined the team, I guess whenever we would have practices, we would just do some drills and practice on some things you do in badminton, and then after that, you usually have competitions after school, and then we would compete against other schools. And yeah. Oke. Terus kalau kemarin tuh sekolah kamu sampai tahap apa? For the The competition, girls team, we only went until the quarterfinals. Quarterfinals. But for the guys, they were runner-ups. Oke. Yeah, so they were second place. Yeah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu guys ya. Perbedaan antara klub di Indonesia dengan di sini, lebih banyak di sini klubnya ya. Oke, lalu di zaman papi itu dulu ya, nggak tahu ya zaman sekarang di Indonesia mungkin sudah ada perubahan. Tapi di zaman papi dulu itu kita bisa ketemu dengan beberapa guru yang galak, dan bahkan kalau dia udah lagi galak banget itu bisa pakai penggaris pukul kita. Misalkan kalau kita nggak bawa PR dipukul, ataupun kita suruh maju ke depan tulis jawab soal, terus kita nggak bisa. Kalau gurunya yang galak banget kita bisa dipukul pakai penggaris gitu ya. Papi masih ngalamin tuh zaman seperti itu ya. Nah, nggak tahu nih di zaman sekarang di Indonesia masih berlaku nggak seperti itu. Nah, tapi kalau di Kanada gimana sih? No. Everything in Canada, they're always like anti-violence. So that they would definitely not do that. And even if you weren't to do your homework, I think the most that could happen is that you get sent to the office, or maybe they'll call your parents. But honestly, I think that's the farthest they would go. Oke. Nah, jadi tadi itu kurang lebih tuh beberapa hal yang secara umum ya, perbedaan antara high school atau SMA di Indonesia dibandingkan dengan di Kanada. Tapi kembali lagi tentu saja karena yang dibandingkan ini antara gua ketika SMA, which is zaman dulu, dibandingkan dengan anak gua sekarang di Kanada ya. Nah, jadi mungkin akan ada sedikit perbedaan atau udah nggak up to date lagi ya. Nah, jadinya kalau misalkan masih ada beberapa pertanyaan ya berkaitan dengan apa sih perbedaan antara SMA di Indonesia dengan di Kanada, tolong tulis di komentar di bawah ini ya. Nanti kita akan coba jawab ya deh Yeah. pertanyaan yang mungkin kita bisa jawab gitu ya, seperti itu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu dulu ya videonya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke? Bye. Bye.